Okay, so ayan, nandito kami sa Duli-Duli at tuturuan ko kayo paano mag-bag sa coin slot. Ayan. Birds, insert. Cancel. Uy. Ayun, yun. O, di ba? Dumagdag. Insert coin. Insert coin. Cancel. Insert coin. O, yun o. Dumagdag na. Cancel. Cancel. Insert coin. O, dumagdag na. Okay. O, dumagdag na. So, ganun lang kadali. So, so ganun lang kadali mag-hack. Oh. So, ganun lang kadali mag-bag ng coin slot sa. So, ganun lang kadali mag-bag ng coin slot. So, gumaya na kayo.